Hi guys, so karon magdula tawag MM2 pero uban na MM2. Kani o. Unta wailag uy. Hi. Kani o. Dali pod. Uy. Ay sorry guys. Kani akong ginadula like every day, every night. Na favorite na ganin ako ginakuhan pa bullshit. Ay sorry. Bad words. So kani atong inventory guys. Naatay Robux. Sa man ni, natay Robux site o natay mga godly sa fake na MM2 unta makakuha pud tag tinuod na godly. Hala, natay Dark Bringer og Shark Seeker guys. Kana. Natay Tech Chroma. Bala na uy. Hala, nana. Hala! Bullshit murder. Okay guys. Kana dago na to tong ano guys. Ay puta. Unsa man to, gagi. Yes! I'm so pro, guys. Yes! Yes, guys. Kato guys. Oh, yummy. What? Oh, kani. Ano man na shipment to? Ha? Ay, shipment to. Talatag. Yes! Punta sirit or ay, gusto ganahan ko. Murder. Murder lang. Push innocent. Kailangan na itong magpalit. Ay, ayaw na lang. Yan na lang kayo. Mapatay pa rin doon sa... Ay, basig ako yung cut yun! Basig ako ang cut yun na. Mama, katong murder yun. Guys, gipatay si auntie. Kawawa si auntie, guys. Hulo, gipatay. So, kinsa di ay ang kuan. Mag-trade tao dili. Ala, ka-cute ni auntie. Kapangit. De, joke lang, guys. Ito, man mo dayon. Asa naman ang lingkod-lingkod? Kato, lingkod-lingkod. Kato, zen. Mag-fly ta guys. Maglupad-lupad. Ay, mag-dab. Mag-spray paint ta guys. Og mag-ninja, og mag-prank bomb. Bomb. Lagi ano si auntie. Ay, prank bomb. Si auntie ba, dili ka pronounce. Mga bata na, ay, basta ay. Uy! Nahulog inyong auntie. Oy! Ay, kabalo na ako di ay. Kabalo na di ay ko, guys. Ay, makatraw di ay. Ayun na mabawal. Gagi maning lag ko eh. Wala si auntie na dito. Nahulog lagi ko. Mama!
Gagi. Inubat. Hala! Dili man lagi ito ginapatay. Dili lagi sila ginapatay. Putang ina. Gagi. Why did you fucking shoot me, bro? You're so ugly, mother! Namatay ta, guys.